Es un proyecto de colaboración entre la Universidad Nacional de Cañete y la Universidad de Cambridge. Como una de las partes de las actividades, el día de hoy vamos a tener una palestra del doctor Hugo V, que va a referirnos acerca de los detalles de las imágenes satelitales y el impacto que tienen en el río Cañete. Como parte de la programación, vamos a tener todos nosotros a realizar un minuto de silencio debido a todos los caídos y todos los fallecidos que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, caídos en Perú, en el Reino Unido, que sumados son alrededor de 50.000 personas, y alrededor del mundo. Un minuto de silencio. Bien, a continuación vamos a tener las palabras del presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Cañete, el doctor Carlos Villanueva. Aló, ¿sí me escuchan? Sí. Saludar a todos nuestros amigos investigadores de la Universidad de Cambridge, en la persona del doctor Crispín, y a todos ustedes que tienen la gran gentileza de, pues, contactarnos en este momento difícil para la humanidad, cuál es la pandemia COVID-19. En verdad, para Perú es un gran beneplácito compartir con ustedes desde Londres, de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Cañete, para poder ilustrarnos con los avances de las investigaciones que se vienen llevando a cabo en nuestro Valle de Cañete y Auyos. En ese sentido, para todo el pueblo de Cañete es de gran valor, de gran importancia esta información, y estoy seguro que la Universidad de Cañete junto a la Universidad de Cambridge irá dando grandes frutos para que a través de la investigación nuestros pueblos puedan sentir el desarrollo, ¿no? A través de la universidad, que es parte de la cultura y parte de la educación. En ese sentido, doy por aperturado esta primera videoconferencia y espero que todo sea de un buen porvenir para nuestros pueblos, tanto de Londres como de Perú, y gratificar nuestro agradecimiento, ¿no? A Roto Crispín y a todo su equipo que viene colaborando con nuestra universidad. En ese sentido, pues éxitos a esta videoconferencia. Saludar a Hugo Lepage por esa gran gentileza de compartir sus conocimientos y lo que se ha logrado en este año pasado respecto a lo que es el estudio de nuestro valle. Muchas gracias y bienvenidos a todos ustedes, amigos de la Universidad de Cambridge, a Perú, vía virtual. Muchas gracias. Ok, a continuación se va a empezar la charla del doctor Wolgap, que va a empezar ahora. Yo voy a ser el traductor, y por favor a todos tienen que silenciar su micrófono. Le pediría también encarecidamente a todas las autoridades, y empezamos con la charla. Ok, go ahead.
All right, so thank you for the introduction, and thank you, Luis, for translating this talk. Today I'm going to give an update on a part of the project that we've been working on. This is the part that concerns remote sensing and the environmental change in the Cañete Valley. Just a moment, Hugo, I cannot see your screen yet. I don't know if the rest can see well. I am currently sharing my screen. I can see it, okay. No, I cannot see your screen for any reason. Oh my goodness. Could you maybe restore? Sure. Oh my goodness. Does it work? No. Or, well, you didn't see me. You didn't send me. Can you urgently send me your PowerPoint, and I can see maybe if I follow you. I cannot see you. I cannot see your maybe my internet connection. If you're on the Zoom page, you should be able to see it. It's also broadcasting on YouTube. Maybe if you just unshare for a second, I'll see if I can do something from here. Sure. Okay. Maybe you can share, Crispin. Possibly. Let me just try. So it's not on YouTube as well, right? It is on YouTube, yes. It is, but I couldn't see. Okay, Hugo, how about try sharing again now? Okay. Can you now see it, Luis? No, I cannot see, unfortunately. I think it's because you shared your page earlier on. Maybe you need to, can you log out of Zoom and log back in? Okay, I will log out and log in again. Okay, just give me a second, please. Stand by for technical difficulties. If this doesn't work, has Luis got a copy of your talk, Hugo? You're muted at the moment. It's on Dropbox. Right. I don't think he has access to our He Dropbox. doesn't have access to that one. Does he not have access to all of Dropbox? I think. No, Okay, I can send him something. It's a big file though. Maybe can you PDF it? I can try. I will momentarily stop sharing. Okay. Okay. Are you back? Okay. Yes. Can you share, please? Yeah.
Can you see it now? Not yet, it's uploading. Yes, I can see. Go ahead. Okay, so thank you for your patience. So this talk is a component of the larger project that we're working on, and I will present the updates that we've made on remote sensing and how we've been using remote sensing technologies to monitor environmental change in the Cañete Valley. Esto es un avance del proyecto, es una parte que voy a presentar el día de hoy, que es asesoramiento remoto y cambios de medio ambiente en el Valle de Cañete. So I'm part of a larger team. My name is Hugo Lepage, and I'm a physicist, and I've also been working on the remote sensing side. Es una parte, soy un miembro del grupo de investigación, que es grande, y es una parte de lo que voy a presentar el día de hoy. Mi nombre es Hugo Legape. But my colleagues are Morag Hunter, who's a geologist, Eustace Barnes, a biogeographer, Nur Hayati Idros, who's a chemical engineer, Peter Newton, who's a physicist, Luis de los Santos, who's translating for me, who's also a physicist, and John Forrest does project administration, and Crispin Barnes is the principal investigator. Los miembros, Morag Hunter, que es geóloga, Eustace Barnes, que es biólogo, Nora Hitros, que es ingeniera, Peter Newton, que es físico, Luis de los Santos Valladares, que es físico y está traduciendo el día de hoy por mí, John Forrest, que se encarga de la parte administrativa, el profesor Crispin Barnes, que es el líder del proyecto. So, today I'm going to introduce a few tools that I've been using, specifically related to satellite imagery, vegetation, and how we can use satellites to calculate vegetation indices and get time series analysis. El día de hoy voy a hablar acerca de las herramientas que son las imágenes de satélite, los índices de vegetación y los análisis seriales de tiempo. These are all tools that can be used to monitor where there is vegetation and where there's vegetation change in a certain area. Estos resultados nos van a permitir encontrar o analizar dónde se encuentra la vegetación, en qué área se encuentra mayor vegetación, menor vegetación. These tools have been particularly useful now because we're all in quarantine, and so we can use these online, and we don't actually need to be physically present to make observations. Debido a la cuarentena, estos se puede realizar con bastante paciencia en casa. Did we lose our translator? Okay. Y se pueden realizar en casa, se pueden obtener la información y los datos se encuentran libres. So using the tools that I will present today, I want to show you a few results specifically for the Cañete Valley. Con estos resultados los resultados que voy a presentarles son acerca del Valle de Cañete, qué es lo que he encontrado en el Valle de Cañete. And then I want to conclude this talk by discussing about the importance of ground truth data and collective verification of acquired data. Voy a mostrarles a ustedes el día de hoy la verificación de los datos nosotros que hemos colectado, ¿no? Y observar las realidades que se encuentran en el área. All right. So this is a picture of the Earth as taken by satellites. Es una imagen de la Tierra tomada por satélite. So I'm sure you've seen pictures like this before, but you might not know that pictures like this are taken every day and even multiple times per day. Seguramente ustedes ya han visto figuras como esta, pero quería recalcar acá que todos los días se toman imágenes de satélites alrededor del mundo, de todo el planeta Tierra. And these daily pictures can date back by several decades. Estas imágenes se pueden observar, se pueden entender por diferentes décadas, bastantes décadas. Carlos, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor?
Carlos, could you stop your microphone, please? Right. So large space agencies in the United States and in the European Space Agency have been launching many satellites for the past 40 years and collecting all sorts of data on the Earth. Durante los últimos 40 años, muchas agencias espaciales y agencias de los Estados Unidos y la NASA han estado teniendo o captando imágenes de satélites. Large space agencies in the United States and in the European Space Agency have. Thank you. But now in recent years, there are even more countries that are involved in space research. So China, India, and Peru even has a satellite that's taking pictures with PeruSat-1. Actualmente también no solamente los Estados Unidos, pero también China, India se están enmarcando en lo que es las imágenes de satélite y también muy recientemente Perú con su satélite Landsat-1. So, how do satellites work? Here is an image of a satellite that's passing around the Earth and collecting these band pictures of the Earth. ¿Cómo los satélites funcionan? Aquí hay una imagen de un satélite, lo cual está emitiendo reaccionando los rayos, las bandas de los rayos, y con esos datos va generando las imágenes. This satellite that I will be presenting today is called MODIS and is operated by the United States. Los datos que he colectado son del satélite MODIS, que es de Estados Unidos. The data that is produced by the MODIS satellite is freely available to the population of the world. Los datos son libres para todo el público en general, puede tomarlo cualquier persona. Adrian, could you stop your microphone, please? Sorry? Stop your microphone. Okay, go ahead. Right. So the sensors on this satellite work like a camera, and they will have a spatial resolution. And the spatial resolution on these satellites is 250 meters. This means 1 pixel, the smallest amount of information, will span 250 meters on the ground. La resolución de este satélite es, por cada píxel, representa 250 metros. 250 metros, un píxel. So using this satellite, we can't see things as small as cars or even individual houses, but we can very well and very clearly observe a large valley. Con esta resolución nosotros podemos observar todo el valle, en este caso el Valle de Cañete. This satellite also has a temporal resolution of 1 to 2 days. This means it will take a picture of the entire planet every 1 or 2 days. Este satélite toma imágenes cada 1 o 2 días de toda la Tierra. And like a camera, these sensors will take multiple images in different spectral bands. So a normal camera in a phone would take red, blue, and green to create an image that we can see in normal visible light. Similar a la cámara, también este satélite toma las bandas espectrales. Con esas bandas espectrales, nosotros podemos identificar colores como el rojo, el amarillo, el verde y el azul, para poder nosotros luego analizar esas bandas espectrales. And so this satellite captures many more bands outside of the visible spectrum, all the way from ultraviolet to thermal infrared. Este satélite no solamente permite observar las bandas espectrales de la luz visible, sino también fuera del rango espectral de la luz visible, en el rango del ultravioleta y el rango de infrarrojo. So using these bands, we can do calculations using the frequencies of light, and we can calculate certain indices that correspond to vegetation.
Con estas bandas espectrales, nosotros podemos analizarlos y podemos observar la vegetación. And so everything on the surface of the Earth will have a certain spectral signature, a unique pattern of light frequencies that is reflected. Cada línea espectral reflectada sobre la superficie de la Tierra nos va a dar una señal determinada en el rango de espectros, que puede ser de diferentes frecuencias o longitudes de ondas. So this is why we see objects as green or red or blue. Es por eso que nosotros vamos a poder observar de los rangos espectrales el azul, el rojo, el verde o el infrarrojo. So as it turns out, plants, or healthy plants that produce photosynthesis, emit a lot of near-infrared. Las plantas saludables, la vegetación saludable, las hojas saludables, toda la vegetación saludable, tiende a emitir señales del infrarrojo cercano. But Está la imagen a la derecha. Healthy plants will produce very little red light. Las plantas que están saludables, que son saludables, tienden a reflejar el rojo, muy poco rojo, muy poca señal de rojo, comparado con el infrarrojo cercano. So, on the contrary, a dead plant will emit a lot of red light and very little near infrared. En contraposición, las hojas, las plantas que tienen hojas muertas o dañadas, pueden, por lo general, emiten poco infrarrojo cercano, pero más rojo. Are you still there? Okay. So we can use, I'm not sure if my translator is still here. Hello. Luis, are you still here? Yes, can you hear me? Okay, yes. So we can use this spectral signature to calculate an index. And here is a simple index that's derived using only the near infrared and red bands that is called the Normalized Difference Vegetation Index, or NDVI. Con las señales de infrarrojo cercano, que nos da los datos de satélite, nosotros vamos a utilizar en una ecuación que nos va a dar el índice de vegetación normalizada. So when this NDVI index is large, when this number is very big, it's indicative of a lot of healthy vegetation in the area. And when the index is small, it means there's no vegetation or the vegetation is unhealthy. Cuando el número que nos salga al aplicar esta ecuación sea grande, significa que hay mayor vegetación. Cuando el número sea pequeño, la vegetación es escasa. We can also use a different index, an enhanced vegetation index, that is slightly more complicated. Podemos usar otra ecuación más compleja, que es el índice de vegetación sobresaturada, pero es más complejo. This index uses the blue band as well as the red and near infrared, and also has some constants to account for canopy type and atmospheric variations. Esta ecuación no solamente nos da el infrarrojo o el rojo, sino también tenemos que tomar en cuenta la coloración, el espectro azul, el espectro y también lo que es la atmósfera, temperatura de la atmósfera y todo lo que es la atmósfera. So using this index, we can create a map of the vegetation in the entire country. Entonces, usando estos índices que lo he usado, podemos nosotros observar y analizar la vegetación en Perú.
So here is a map of Peru where you can see clearly defined regions that are dark green, which means there's a lot of healthy vegetation. And that areas that are more yellow, that means there's little vegetation, and areas that are reddish brown, that means there's no vegetation there. Con esa información nosotros podemos observar las partes dentro del mapa del Perú, las partes más oscuras o verdes muy oscuras, significa que hay mayor vegetación. Las partes, los que son de color, la parte amarilla, es menor vegetación, ¿no? Y si hay una parte roja, significa que es parte complicada. And from this animation, you can see the seasonal variations. So this animation is cycling through 1 year of vegetation change, and you can see the growth and the receding plants. Esta simulación, estos datos, este procesamiento de datos que está apareciendo en la pantalla, es de 1 año de análisis de imágenes. Y se puede interpretar con cambios de estaciones. So observations that we can make is that during the dry season, the rainforest canopy is very uniform and very dark green, but the west flank will be very dry, compared to the rainy season, where there's a rapid growth of vegetation on the west flank of the Andes. Se puede comparar aquí cuando es épocas de verano y épocas de menos lluvias, que es más color, la mayoría del Perú, color más amarillo, ¿no? Y con épocas más lluviosas es más con mayor vegetación. So here's just a static comparison of the wet season and the dry season, and you can clearly see the difference in how much more vegetation there is on the west flank during the wet season. Aquí hay una comparación, la época lluviosa y la época no lluviosa, y podrán observar aquí que en la época no lluviosa, en la parte oeste del país está más seco, ¿no? Menor vegetación. So these maps are good to get a qualitative indication of how the vegetation is distributed across the country, but we can also use quantitative methods. Estas informaciones hasta el momento nos están dando información de cómo está distribuido la foresta en el Perú, dentro del Perú. So using more quantitative approaches, we can track the amount of vegetation and use statistical tools to extract information. Con estas informaciones podemos encontrar y calcular la cantidad de vegetación. ¿Cuánta vegetación hay en el Perú? So here are 3 curves. The blue curve represents seasonality. As you can see, it's very cyclical and follows the rainy season and the dry season very well. Podemos observar en los datos que es periódico. Hay una periodicidad desde 2000 hasta 2020. Podemos encontrar periodicidad cíclica. Las épocas de verano y épocas de invierno. The orange line represents the trend. So here we will be able to see year-to-year variations or global variations that are happening over 20 years. La línea anaranjada es una tendencia global. And finally, the green line represents more rapid change. So if there are a lot of clouds that will hide the image from the satellites, or other rapidly changing factors that could mask underlying trends. La línea verde está indicando un cambio muy rápido. Like clouds. Puede ser debido a las nubes o a un otro factor. So we can also plot vegetation change over a large area. As we've seen from the previous graph, there can be quite a lot of change over years or even decades. Podemos entonces encontrar los índices de vegetación
en años o inclusive décadas, cómo va cambiando. So here I just want to present a new legend. What we're comparing here is vegetation change. So I will look at the vegetation index in the past 10 years, 2011 to 2020, and remove the vegetation index from 20 years ago, so years 2000 to 2010. Voy a presentarles a continuación lo que he encontrado, las dos comparaciones de 2 décadas. El índice de vegetación de una década, que es la década de 2011 al 2020, lo voy a sustraer el índice de vegetación que se encuentra de la década del 2000 a 2010 para poder observar las diferencias en las dos últimas décadas. So here we're no longer looking at where there are a lot of plants and where there are no plants. We're looking at change. So where there was a growth or where plants have died. No voy a presentar acá los colores, no van a representar mayor vegetación, menor vegetación, sino lo que van a representar los colores donde hay mayores cambios o menores cambios, cambios positivos o cambios negativos. So on this map that I will present, green means there's more vegetation or more photosynthesis, and red means there is less vegetation, less photosynthesis. En el mapa que les voy a presentar a continuación, del área de Cañete, voy a presentar donde hay, si ustedes van a ver verde en el mapa que les voy a presentar a continuación, significa que en esa parte verde, que ustedes tienen que prestar bastante atención, es que hay mayor fotosíntesis. Si ven áreas rojas, en el siguiente mapa que les voy a presentar en el siguiente slide, si ven áreas rojas es que hay menos fotosíntesis y significa que es un impacto negativo, cambios negativos. Y si ven áreas negras, que es un área que durante los últimos 20 años no ha habido un cambio. So it's important to remember that green here does not mean lots of vegetation. It just means more vegetation compared to 20 years ago. No significa que es el número de vegetación. Hay que tener en cuenta que si van a ver la parte verde en el siguiente mapa, en la siguiente mapa de Cañete que lo voy a presentar a continuación, si van a ver color verde, va a significar que es mayor vegetación comparada con los últimos 10 años atrás. So here is a true color map of the Cañete Valley. Este es el mapa de Cañete. We can then superimpose the vegetation change map. Vamos a imponer la vegetación, entonces, el mapa. And so here we can see large areas where there was vegetation growth. Here and here, identified by the yellow arrows, are areas where in the past 20 years, vegetation has grown. Pueden observar entonces que donde están en el mapa de comparación de los colores, donde están las flechas amarillas significan un impacto positivo, que hay mayor vegetación comparada con los últimos 10 años atrás. And so here, by contrast, is an area that is black. This means there was no change in vegetation. En la parte oscura pueden encontrar que no ha habido cambio en vegetación. No ha habido cambio. So these larger scale changes are something that is not directly controlled by humans. Could you repeat, please? So these arrows that I'm pointing here, these are over very large areas. So this can't be directly attributed to to human activity. Yeah. Estos puntos que señalan estas flechas son lugares de grandes áreas que no necesariamente me está señalando que es debido a esos cambios, son debido al contacto humano o debido al hombre. But this might be an indirect effect from human activity.
quizás sea un cambio indirecto debido a las actividades humanas. So increased humidity or increased amounts of CO2 will help plants grow, especially in this type of environment. Quizá ese cambio, ese incremento de vegetación en esas zonas que están con las flechas amarillas se deban al incremento de humedad o un incremento de CO2. So we can focus more on Cañete's urban area. Vamos a concentrarnos un poco más en la parte de la urbana de Cañete. So here I have a side-by-side map of the true color image and the vegetation change. Podemos encontrar aquí cómo va cambiando la vegetación. En el lado izquierdo tenemos el mapa originales y en la parte derecha los mapas de colores. And you can see here and here, identified by the yellow arrows, are very bright green areas, which means there was a lot of positive change in amount of vegetation. En las flechas amarillas nos están indicando un cambio positivo en la vegetación. Significa que esas áreas, por algún motivo, se ha incrementado durante los últimos 10 años la vegetación en esos puntos. And so, as we can see from the satellite map on the left, this vegetation is not natural. This is agriculture, and these are fields. Aparentemente estos puntos son esta vegetación debido al incremento de agricultura en esas zonas. Se han incrementado los terrenos de cultivo en esas áreas. So these particular fields are new fields that have been developed in the past 10 or 20 years. Se ha desarrollado esas áreas agrícolas en los últimos 10 a 20 años. By contrast, this field over here next to Lunawana appears very bright red. En contraposición, aquí en la siguiente flecha pueden observar en la zona de Lunawana, lo contrario, podemos encontrar impacto negativo. So this is a field that used to be used a lot 20 years ago, and now either is being used for a different plant that produces less photosynthesis, or is not being used as much now. Obviamente debe de ser que no hay mucha vegetación ahí, o se ha cambiado el tipo de actividad en esa zona del Lunawana. Bueno, eso paréntesis, es conocido por todos los peruanos, ¿no? Es más turístico el área ahora, más hoteles, etc. So now that we've looked at these maps, I want to talk about the importance of ground truth data. Voy a hablar ahora la importancia de los datos que obtenidos también en la parte de muestreo, etc. ¿No? Y contrarrestarlo con lo que es los satélites. So these maps that I've shown clearly show vegetation change, and so we can track on a relatively small scale or a very large scale where vegetation has changed and by how much. Entonces, podemos observar claramente, podemos hasta el momento ir concluyendo claramente que ha habido un cambio de vegetación. Y ese cambio de vegetación y en las áreas de los cambios de vegetación son los lugares de interés que nos interesa a nosotros para luego respondernos preguntas. But there are some questions that the satellites don't answer, like what is the change? Is it more vegetation? Is it different vegetation? Is it maybe an invasive species that has arrived in the area? Pero los satélites no nos pueden identificar a qué se debe. ¿Por qué? Porque hay mayor vegetación, no hay vegetación o diferente tipo de vegetación. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer de trabajo en campo. For example, in agriculture, cornfields or plants that produce wine, vineyards or grapes, will produce very different vegetation indices. They have very different concentrations of leaves.
Hay plantas, por ejemplo, el maíz, que me pueden dar señales distintas a una señal que puede ser censada por el satélite, un cambio de vegetación que puede ser positivo o negativo, pero no el mismo. The same can happen for natural vegetation as well, where an area that is filled with one type of plant might have a new species introduced, and the spectral signature or the vegetation index will change. El índice de vegetación va a cambiar también en las zonas de vegetación natural, no en la agricultura, ¿no? Vegetación natural. También puede cambiar en esas zonas, quizá de alguna manera, diferentes especies. These satellites also don't answer the question of why there was a change. Was this a natural cause, or is it a consequence of direct or indirect human impact? Entonces, los satélites, las imágenes de satélites no nos pueden dar la respuesta del por qué se han realizado, o ha sucedido esos cambios. Esos cambios son debido a causas naturales o debido al impacto del hombre. So human impact can be more localized, like rerouting water for agriculture or mining, or can be more global, like large-scale effects such as climate change. El caso de los impactos humanos pueden ser más locales, se pueden observar localmente en distintas determinadas zonas, o también inclusive globales debido al cambio climático. So what is ground truthing? First, we want to be on the ground and see what is happening, some land observation just to see what the landscape looks like. ¿Qué es el testeo de tierra? Que se va a observar el lugar, se va a realizar o se realiza análisis de agua y de sedimentos, y fauna y flora. And so this is a big portion of what we do when we do field expeditions in Peru, is to analyze water quality along the river Cañete, analyze sediment samples that are also taken at points of interest along the Rio Cañete. Y nosotros justamente también en el proyecto estamos contrastando lo que estamos encontrando con las imágenes satelitales y por drones. Estamos contrastando con lo que encontramos el testeo en tierra. En el testeo en tierra, el grupo de investigación de la Universidad de Cambridge, conjunto con los investigadores de la Universidad Nacional de Cañete, vamos a estos determinados lugares señalados o sugeridos por las imágenes de satélites y recolectamos agua, sedimentos, fauna y flora para ser analizados en laboratorio. All right. We've also been using drones to help us access more remote locations. Debido a que hay lugares en las quebradas del río Cañete que difícil acceso a los investigadores, entonces usamos drones para llegar a esos puntos. And so drones can get a very high resolution image to identify individual plants. Entonces los drones nos van a ayudar a tener imágenes de mayor resolución, pues, inclusive que el satélite, porque está más cerca, y poder identificar inclusive la vegetación. We can also get different angles of very hard to access locations. Podemos encontrar también o alcanzar ángulos muy distintos para ir con el dron a lugares que son de difícil acceso. These drones can be sent on automated missions that will map out an area without the need for an operator. Podemos automatizar el dron para que vaya mapeando todo un área determinado. And the drones we have are also equipped with all sorts of sensors, such as an infrared camera.
El dron que estamos trabajando en la colaboración con la Universidad de Cañete, estamos utilizando, tiene cámara infrarroja. And so this is a side-by-side picture of a true color image and an infrared image of a Peruvian bofedal. Esta imagen de satélite es, bueno, esta imagen de dron que he tomado es en la parte izquierda, es la imagen real, y en la parte derecha la imagen del dron que lo hemos obtenido por infrarrojo para comparar. And so using this infrared picture, we can get temperature measurements. And here we can see that the water that is feeding the bofedal is significantly warmer than the surrounding environment. Por ejemplo, esta imagen en un bofedal que hemos tomado de la zona, podemos observar las líneas rojas enmarañadas es del río. Nos quiere decir que está a mayor temperatura que el área circundante, que está a menor temperatura. So here's a picture of data collection where we use advanced sensors to collect all sorts of properties of water, such as pH and concentration of elements. Aquí está una fotografía del río Cañete y gente de nuestro grupo de investigación, acompañado con investigadores de la Universidad Nacional de Cañete, en una de las trabajos de campo en los cuales se recolectan muestras, se mide las propiedades del agua, la salinidad, conductividad, pH, etc. Mm-hmm. And every time we collect a water sample, we also have a sediment sample in the same point of interest. Entonces, recolectamos el agua, medimos in situ los parámetros físicos y químicos en el agua, y también recolectamos, aparte de agua, recolectamos sedimentos para ser analizados luego en el laboratorio. We have a very large project here with all the way from satellites to analyzing vegetation to analyzing water samples and sediment samples. Entonces, con las imágenes de satélite que yo estoy presentando y analizando, los comparto y los comparo y analizamos cada semana con el grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge, analizamos las partes, contrastamos con lo que se está arrojando los análisis en el campo, del trabajo de campo, trabajo del agua, de sedimentos y de flora y fauna. And so we've collected all of these different components and we've put them all together in one database that is hosted on a website now that is available to everyone. Entonces, cuando colectamos todos estos datos, como son muchos datos y distintos puntos de recolección y análisis, lo que hacemos es, estamos en estos momentos armándolo en una página web. So on this webpage, you can find an interactive map with all the locations that we've been in Peru, everywhere we've collected data, and possible future locations as well, and different points of interest. Luis? I think we just wait till Lewis is back. Yes. Do we have our backup translator or? I think maybe you can show some of the movies. Do you want to? I can carry on. Okay, so basically we have this interactive map, and if you click on one particular site, for example, RC00 Rio Cañete Estre, you can get more information. And so we have GPS coordinates, the site code,
a description of the site and all sorts of scientific data that we've collected, as well as a few pictures. And you also have an interactive panorama that gives you a complete overview of the site. And so you can zoom in here to the new Pan American Highway, or you can have a large overview of the area. And this gives a full description, visual description of the sites that we study. And so we're building this, this repository where we have a description and these interactive pictures for every site we visit. Ok, entonces en el mapa nosotros podemos observar distintas partes o distintas zonas por imágenes del dron de las distintas partes del río Cañete. ¿Me escuchan? Can you hear me? Yeah. Yeah, del río Cañete. Estos son algunas imágenes que nosotros hemos obtenido con el dron y estamos poniéndolo a disposición del público en general a través de la página web. Y aquí podemos observar en esta imagen, por ejemplo, el río Cañete casi en la desembocadura, y ahí está la nueva carretera panamericana. El puente en el río Cañete, la nueva panamericana. Y así podemos observar, podemos determinar distintas otras partes. Go ahead. And so in every section on this website, we also have a comment section. So we invite you to leave comments, suggestions, or questions, both in English or in Spanish, and we will try to read them and respond as soon as possible. Entonces, toda esta información que estamos obteniendo va a ser de directo acceso al público. Entonces, el público puede dejar ahí sus comentarios o sus preguntas en inglés o en español, y nosotros vamos a irlo desarrollando las preguntas que ustedes cada vez que deseen pueden hacer sus comentarios o las preguntas en la página web. O si desean mayores datos que nosotros no estamos colgando por ahora, pueden también solicitarlos. Será de libre acceso toda esta página web. So we're happy to answer any questions that people might have about this project, but we also love to learn from local populations if they have suggestions and certain events that might happen that would be of interest to us. Claro, esto es desde el punto de vista más técnico, científico, pero también hay pobladores locales de esas zonas, pueden inclusive contactarnos o hacer sus preguntas o quizá enriquecer con cierta información del área determinada que ellos conozcan, que ellos conocen agricultores o gente, los comuneros o gente que vive alrededor puede escribir información que ellos tienen de primera mano porque viven más cerca, o hacer sus comentarios, inclusive sus preguntas. So in summary, I've presented remote sensing and how we can use remote sensing to monitor inaccessible locations, especially in time of quarantine. Entonces, en resumen, estoy presentando, les acabo de dar un vistazo acerca del asesoramiento remoto y cómo nos podemos monitorear zonas inaccesibles. So I've presented vegetation indices and how this can reveal changes in the environment, but how we need ground truth data to explain these changes or understand them better. También he dado un vistazo para ustedes en los índices de vegetación y los cambios que están sucediendo en el medio ambiente. And here I've given you a preview of the website. We might give a more detailed presentation in the future, but here is the link of the online website where you're welcome to look at the work that we've done and collaborate with us asking questions or giving your suggestions. En estas partes también les he dado la página web, esta es la dirección de la página web. Ustedes está en progreso. Con la ayuda de ustedes se puede enriquecer esta página web, pueden hacer sus preguntas también, o sus sugerencias, o inclusive en qué zonas, sugerir zonas de estudio, inclusive. Eso es lo que tenemos hasta el momento, de esa parte. So I thank everyone who attended this talk, and if you have any questions, I'd be happy to answer.
Entonces es la etapa, el momento de las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, estamos felices y contentos de responderlos. Entonces, esa etapa de preguntas está, según el programa, va a transferir las preguntas a el señor Osvaldo Lagos, y si el señor Osvaldo, y si queda tiempo, también el señor Eustace Barnes también ha estado seleccionando un grupo de preguntas del público, además. Entonces, pasamos con el señor Osvaldo Lagos, que va a hacer las preguntas del público en inglés al doctor Hugo Legape. Okay, Osvaldo. Hi, good morning. Hi, everybody. Hello. Questions? Sí, Osvaldo. Sí, estoy esperando las preguntas. Las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, estamos felices y contentos de responderlos. Entonces, esta etapa de preguntas está, según el programa, va a transferir las preguntas al señor Osvaldo Lagos, y si el público, en inglés, al doctor Hugo Legape. Okay, I have here one. Yeah, okay. I got here one question. It says, what's the next step after you identify the causes of change of vegetation? So this is a good question. This will naturally depend on what we find as the cause. So if this is something that we can control directly, then things can be taken to mitigate this impact. So for example, if we find that a reduction of vegetation is because of lack of water, because the water source has been rerouted, well, then the solution to allow more water to that area if we want to mitigate that impact. If the impact is larger and we cannot control this on a smaller scale, then it becomes hard to remediate this. Luis, do you want to translate? He's asking, he's translating too. Maybe for everyone else who's listening to this presentation. Oh, are they all on their own? Yeah, there's one other question. What tools do you use to process the satellite images? Right. So I use Google Earth Engine, which is a free tool that's available to anyone with a Google account. You don't need to pay for this. And the data comes from the MODIS satellite, which is also freely available. Okay, there's another one question. It says, what does mitigation, what is mitigation? It's the title or is the heading of this project? What does it mean? Yeah, what does it mean? So if there's a negative change going on in the environment, we want to limit the negative impacts that this might have. And so large-scale changes, whether they're positive or negative, whether there's more vegetation or less vegetation, can be a dangerous thing. And more vegetation, we would think, is a good thing, but it's not so good if it means that there's an invasive species that reduces plant and animal diversity. And so we want to reduce these negative impacts as much as possible to preserve environmental health and environmental diversity. Okay. Another question is, what's the relation between the changes of vegetation that you observe with satellite images
and water samples? So this is still some ongoing research. We want to look at correlations between the quality of the water samples and the sediment samples with satellite images. I think this right here is the first talk in what is hopefully a series of talks. And so in the next few weeks or months, there will be more talks that will talk more specifically about water and the results of the water analysis and the sediment analyses. Okay, here's another question. It says, can we evaluate evotranspiration by satellite images, or would this be with drones? Can you repeat the question? Yeah, if we can we evaluate can we evaluate evapotranspiration by satellite images, or would this be with drones? I don't understand it. Can we evaluate? Yeah, well, what is this word? I think it's evapotranspiration, Hugo. Transpiration. No, evapotranspiration. So evaporation, transpiration. Yeah. Can we evaluate this? So water movements from satellites. Yes, we can do that. If it's atmospheric water or surface water, this is also something that can be analyzed using satellites. Movements in groundwater, this is near impossible to do with satellites because we can't see through rock. Okay. What is the treatment for prawns in the river? What is the treatment? Yeah. For prawns. What is the treatment for prawns? Yeah, in the river. Camarones. Yeah. But the treatment? I mean, how are you sure, going? I think that this. How are you going to treat? Oh, what are we going to do? Yeah. Okay. So this is also the subject of another talk. So these are good questions, and I think to answer this in one short sentence would not do justice to the amount of research that's gone on with the prawn research. So this will be a future talk, but we're also using these camarones as an indicator for quality of the river, basically. Just as we're using vegetation to look at environmental quality, we can also use animals as bioindicators to show environmental quality. Okay, those are the questions that I received. There are no more questions. Okay. Thank you very much. These were good questions. Thanks. Hugo, can I share my screen with you and ask a question? You want me to stop my share? Yeah, can you stop your share? Yeah. I would just share my screen. Yeah. So can you see Luna Juana? Yes, I can. You can. So I think this is the region that was showing bright red in Luna Juana. Yes. And so if we look at these fields here, we see that they were previously cropped, but now they're looking quite barren. And if we look up this river here, we can see there's no water in it. So in your scale, what color would this appear? Would this be green or would this be red? So this would depend on how long ago these fields were abandoned. But if they were abandoned in the past 20 years, this would show up as bright red. And this is an indication of vegetation cover in agriculture and how well agriculture is doing. So this area here would show up as bright red. If the fields were abandoned a long time ago, then it might show up as black. But since it showed up as bright red in the images that I've presented, or at least areas near here, I can confidently say that some of these fields used to be harvested and are no longer being harvested. So Can I translate, please?
Can I translate to Spanish? Oh, Yes. right. Ok, esta es la zona de Lunahuaná. En esta zona de Lunahuaná, Crispin, could you show the area, please, again? En esta zona de Lunahuaná, the area which is not more. Okay. En esta zona de Lunahuaná se puede observar el cambio que hemos observado, que hemos hablado por en la palestra, que es la zona casi abandonada, digamos, la parte de agricultura abandonada. Hay unas marcas que anteriormente indicaban que eran terrenos de cultivo y que ahora ya no están cerca a los bordes, no la zona que está verde dentro del río, sino zonas casi cercanas, ¿no? Eso es lo que está indicando y está confirmando lo que aparece en la imagen de satélite. Okay, carry on. And Hugo, in this particular case near Lunahuaná, do any of the panelists know why this particular area and this particular river have dried up? Is this due to anything to do with man, or is it global warming, or what is the cause of this? And if we don't know, is that something that ground truthing could help us find out? Should I answer this question, or does someone want to? Go ahead if you know the answer, yeah. Okay, so in the case of Lunahuaná, it's true that ground truthing, and part of this ground truthing can just be asking, because these are farms, so asking people who tend to these farms their reason for abandoning the fields. Lunahuaná in particular has seen more development in the tourist industry as opposed to agriculture. And so this might be a reason why certain fields are being abandoned to construct urban environments instead. Then related to the water source, this I don't know what has happened to the water source, but this is something that ground truthing could definitely give an answer to. Okay, can I translate, please? Yes. Okay, esta zona que se puede observar indica claramente que estas áreas cercanas en estas áreas de Lunahuaná, hay unas zonas demarcadas que antes eran terrenos de cultivo, pero ya no lo son más. Esto quizá debe estar relacionado, tenemos que confirmarlo, quizá debe estar relacionado por el impacto turístico que ha habido. Los agricultores han tendido a cambiar seguramente de actividad, no más en la parte agrícola, como pueden observar, las partes demarcadas cerca a las partes verdes, en los bordes, ya no hay más parte agrícola. Antiguamente era más agrícola que ahora, es más abandonado. Significa que los agricultores han cambiado, las personas han cambiado de actividad. Inclusive se está preguntando los panelistas si hay gente en el público que tenga mayor información, se puede discutir y hacer un mejor análisis de esta parte. Okay, go ahead. I think, Lewis, we're waiting for more questions now, if there are any. Okay. Otherwise, we can wrap up and maybe stay. Si hay más preguntas, ¿alguna pregunta? There are some questions on the YouTube page. Okay, go ahead. I'm going to stop sharing my screen now, Hugo, and you can go back to the talk, yeah? Okay. Eustace, were you going to take charge of the YouTube page? Okay, I'm going to translate this. One was from Miriam, and it said, with respect to the indices for for vegetation indices, what are the maximum acceptable? Morag, I think that there is one guy who is in charge of that. Sorry. Fine, okay, that's great. I just thought no one was doing it. I'll be quiet now. Most of these messages seem to be just wishing us good luck. Thank you. Saying hi. There's one message there which says, are there any maximum permissible values? But I think that somewhat misses the point of
you know, this is with regard to the vegetative change index, Hugo. Are there any maximum permissible values? But, So a threshold value that we don't want to see, for example? yes. Right. So for agriculture, no, because this can happen so drastically that suddenly a field is being used or suddenly a field is not being used. And given that this is in a hyper arid area, it can go from no vegetation at all to a huge field. And so these would show up as bright green and bright red. And this would be normal. This is okay. For natural areas, obviously, large-scale changes aren't normal. And this, in natural areas, large-scale changes, whether they be positive or negative, will have long-lasting impacts on the ecosystems. And so this can, even if it means there's more vegetation, this can drive out certain types of animals and certain types of plants. And so large-scale changes, either way, whether it's in the red or in the green, either way, large-scale changes can be a dangerous thing. Ok, Osvaldo, ¿más preguntas del público? Si no, pasamos a la siguiente parte. Osvaldo. Sí, hay una pregunta más. There's one more en inglés, por favor. En inglés. Yeah, there's one more question. It says, about the quality of the water, what can you tell us from the analysis up to date? So again, this is these are good questions, but this is not the current talk that is the subject of the water quality. So I can just briefly say that the water quality in the Cañete River is very good. But beyond that, I don't want to say too much because this talk is on remote sensing and the use of satellites. There will be another talk on water quality and how water quality has been analyzed and the different points, and it will be much more thorough than my answer, but the short answer is that water quality in Rio Cañete is very good. Okay, we do. Okay, there are no okay, I have another question, if it's okay. Yeah. Yeah. So, so Hugo, if you have a very large area that you're studying, for example, the Cañete River Basin, it means that you can't go everywhere. How do these indexes like the EVI help you concentrate resources and ground truthing time? Right. So this is a bit of a follow-up to the YouTube question that we had. So where's the threshold green and the threshold red? And so areas with unexpected change in natural vegetation will be areas that we're more interested in. And so if a field is no longer being harvested, this might be the choice of people who decided not to do this. But if there's a certain area along the Rio Cañete that is either bright red or bright green, which means there's been a lot of change, this is an area that we're interested in understanding why there was a lot of change. Is it because water has been rerouted for another purpose, or is it some other explanation? And this is how we can focus our efforts for both water quality analysis and sediment analysis to areas that have undergone a lot of change. Okay, thank you. Okay. Lewis, do you want to translate? Okay, no, I need to moderate some questions because they are asking questions about camarones, questions about the quality of water and so on, and I need to tell them to clarify that this first talk is about the remote sensing and satellites images rather than studying the camarones and so on. I will tell that because there are a lot of questions about camarones, about the water and so on. Okay, I will tell them. Okay. Por favor al público, esta primera charla está tratando sobre censuramiento remoto, sobre las imágenes de satélite, imágenes por drones de las áreas del río Cañete, y los estamos para corroborar luego con
el trabajo de campo. Si tienen preguntas acerca de cómo qué tratamiento da los camarones, qué contaminantes es del agua, se van a dar charlas posteriores. Esta es una primera charla, por favor, deben entender esto. Y las preguntas relacionadas con la charla, ¿no? Preguntas relacionadas con contaminantes mineros, eso por ahora no está en la charla. La charla está concentrada, en primer lugar, está relacionado con asesoramiento remoto, imágenes satélite del Valle de Cañete, como lo decía propiamente en el título. Si hay más preguntas del público, Osvaldo, por favor, preguntas puntuales. Osvaldo. Sí, bueno, ¿En inglés? Yeah, well, I have here another question, but I don't know if it's related to the topic. It says, and what about the use of agrochemicals on crops? That's the question? Yeah, how do you, what about the use of agrochemicals on crops? So the question would really be, how could you spot that using satellites? Yes, okay. So index that would enable you to tell the difference between different types of looking at, so if we just look at an area with a lot of crops, we can compare certain crops, and there will be certain crops that are more bright. Here is just an indication of change. But if I plot the absolute index rather than a change index, we can also see that different fields will show up in different colors. And so there's a way to correlate this with the health of the field, whether this is because of the use of chemicals or not. This requires ground truth information, but definitely neighboring fields will show up as different colors using the vegetation index. And one thing we can do with the satellites is to also look at the vegetation around the field, because the use of chemicals might have impacts beyond just the field in which they're being used. Okay, ¿más preguntas? No, there are no more questions. Okay. Okay, no more questions. Okay, la siguiente, pasamos a continuación a la siguiente parte, a las palabras del vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional de Cañete, quien va a dar unas palabras y luego cerrar esta conferencia, sin antes también mencionar que esta es la primera conferencia online. Va a haber más conferencias en el futuro. Ustedes pueden estar seguros que se va a hablar en las siguientes conferencias especialistas con respecto a los camarones, que hay muchas personas que están muy entusiasmados, queriendo preguntar acerca de los camarones, que no es el tópico de eso, pero va a haber un tópico especial sobre los camarones, sobre la calidad del agua, etcétera. Va a haber charlas más adelante, se les va a estar comunicando. Esta es una primera charla sobre un panorama de la parte de los satélites y de los drones en el uso para la identificación de los lugares, y esos datos y todos los datos se va a poner en una página web, como les estamos indicando. Perfecto. Entonces, para continuar el programa, las palabras del vicepresidente de investigación de la Universidad Nacional de Cañete, el doctor Jorge Hugo Yoncón. Jorge. Jorge Hugo Yoncón, ¿alguien le puede decir si está, por favor? De la Universidad Nacional de Cañete, el doctor Jorge Hugo Yoncón. Jorge. Hi, buenos días con todos. Es la primera videoconferencia que el proyecto... Sí, Luis. De la Universidad Nacional de Cañete, el doctor Jorge Hugo Yoncón. Sí, Luis. Hola. Buenos días con todos.
la primera videoconferencia del proyecto. Sí, es la primera videoconferencia que sí, Luis. Hola. Buenos días. La primera videoconferencia del proyecto. Sí, es la primera videoconferencia que sí, Luis. Bien, hay un eco. Parece que hay un Buenos días con todos. Hemos tenido el gusto de escuchar la conferencia del doctor Lepage y el tema es los drones, no es pues el estado del río. Es un tema interesante porque es un río con agua todo el año y por lo tanto se desarrolla una serie de actividades. Entonces, bueno, y el tema es los drones, no es pues el estado del río. Es un tema interesante. Agua todo el año y por lo tanto se desarrolla una serie de actividades. Entonces, Jorge, tienes encendido tu YouTube, seguramente hay un eco ahí, tienes que apagar tu YouTube. Entonces, para las siguientes vamos a programar las actividades relacionadas con los efectos que tienen los agroquímicos, el estado de los camarones, la vegetación y el tema de la mitigación, porque no solamente vamos a quedarnos en el diagnóstico. Sí, entonces para las siguientes vamos a programar las actividades relacionadas de los camarones, la vegetación y el tema de la investigación. Sí. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos, así que debemos dar por concluida esta videoconferencia y prepararnos para las siguientes, donde podemos considerar los temas como el de la mitigación, qué hacer con el río Cañete y su debemos dar por concluida esta videoconferencia y prepararnos para la siguiente. Agradeciendo al doctor Crispin Barnes y a todos los miembros que han participado en la organización de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y estamos informándoles luego las siguientes charlas que van a ir a continuación. Gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y estamos informándoles luego los siguientes estamos I'd just like to say thank you to UNDC, Carlos, Jorge, Jose for hosting this talk, and it's the first of many, we hope. And it's been a great pleasure to see you all, especially under these circumstances. And we look forward to arranging another talk in maybe a couple of weeks' time. Thank you very much for attending. Muchas gracias, Dr. Crispin. Thank you very much, Dr. Crispin. Thank you. Thank you very much.
So, Luis, do you want to say some final words? Bien, gracias por su atención, todo. Entonces estamos cerrando YouTube. YouTube is going to close now. And next time we are going to contact you. Vamos a contactarlos en adelante para poder ver las siguientes charlas más relacionadas a los camarones, más relacionadas a la calidad del agua y a todo lo que le interesa al pueblo de Cañete. No se preocupen. Gracias. Lucho. Sí. Una consulta.